Ayo. Saya to, sir. Napalitaw og biskuit, madam. Chocomocho. Ah, sige, sir. Ari, sir. Ari, sir, oh. Ano? Ay, sir! Apa kayo supli, sir? Ay, may sukli pa ko. Oo, sir. Ari, sir, oh. Ano yung sukli din, madam? Oo, sir. Ano ang balik ko? Ayo. Saya po, sir. Papalitaw ko Nescafe Twin Pack, madam. Ah, okay, sir. Ari, sir, oh. Ano, Sa madam? 15. Napakoy 5 sukli, madam, ha? Ah, sige, sir. Sige. Grabe. Grabe. Di ba, kiss mo na yung sukli, madam? Ay, oo, sir. Pag Lunes. Pero pag Martes, yabag tubig. Ang na yung tindahan, uy. Ay, sir! Napay supli, sir. Inyo na yung sukli. Balam dia. Ay mga idol, ang last mo comment na yung video ha, may Gcash.